वेलकम बैक नाज़रीन। मिशाल साहब, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, जनरल राशिद कुरैशी ISPR के DG थे, कारगिल हो रहा था, आप दोनों हर जगह पे इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे। डिड यू एक्चुअली नो हो क्या रहा है, या जो वो कहते थे वही आप कह देते थे? ये बड़ी बाद में तो पता चला ना कि पता ही नहीं था या पता था। 3 जून को मुझे याद है, उसमें 2-3 लोगों ने एक बड़ा क्लियर स्टैंड लिया, उसमें मैं भी शामिल था। हालांकि कारगिल ऑपरेशन अब जो हमें पता चला वो तो काफी अरसे का उन्होंने लॉन्च कर दिया, और उस वक्त पहली दफा को ब्रीफिंग दी, वो भी ब्रीफिंग सेक्रेटरी डिफेंस ने दी, जनरल इफ्तिखार चौधरी निसार के भाई हैं। उसमें डिस्कशन हुई, मुख्तलिफ राय। क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये इन्होंने वायलेट किया है आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल को। सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा क्या करना चाहिए, मुख्तलिफ डिबेट हुई। हमारी आर्मी ने वायलेट कर दिया है, अब हमें क्या करना वो चाहिए? उनसे चली गई है, ये सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा। तो फिर उसमें मैंने गौहर, उससे पहले आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि ये हो चुका है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल ठीक। मैं और गौहर यूब साहब और मेरा खालिद अनवर साहब थे, हमने पोजीशन ली थी कि अब जहाँ हो गया हम कायम रहे। और मैंने उसमें कहा, मैं कहा जी सूनर और लेटर मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपको टेलीफोन कॉल आएगा क्लिंटन का, अमेरिकन इंटरवेंशन आएगी, क्योंकि 2 न्यूक्लियर पावर के दरमियान वो तसादम अमेरिकन नहीं देख सकते। आपका क्या ख्याल था कि ये आगे बात बढ़ेगी? और हाँ, मेरा ख्याल था बढ़ेगी, मेरा ख्याल था जंग नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका इंटरवीन कर जाएगा, उससे पहले अमेरिकन इंटरवेंशन आ जाएगी। नहीं, डिड यू नो कि मियां साहब कुछ हद तक इन कॉन्फिडेंस थे पहले? ये उन्होंने कोई नहीं बताया, आपको बिल्कुल पता ही नहीं? बिल्कुल नहीं पता। तो जब आप राशिद कुरैशी के साथ उसके बाद मियां साहब ने मुझे कहा कि आप प्रेस ब्रीफिंग शुरू करें रोज। ठीक, ये सिचुएशन मैं वही कह रहा हूं, मैं देख रहा था हर रोज प्रेस ब्रीफिंग। मैंने फैसला किया, मैंने कहा जी मुझे तो खुद पता नहीं, तो मैंने कहा मैं 2 बंदे को साथ बैठाऊंगा, एक राइट पे राशिद कुरैशी DG ISPR और लेफ्ट पे तारिक अल्ताफ फॉरेन ऑफिस का। ठीक। जब राशिद कुरैशी से पहली ब्रीफिंग के लिए आया तो कहता जी मैं आपको एक कुछ बताना चाहता हूँ, आपको पता है कि ये कौन लोग लड़ रहे हैं? मुजाहिदीन कह रहे हाँ, मुजाहिदीन। कहते ये मुजाहिदीन नहीं, हमारे बंदे हैं। अच्छा, और ये आपकी वैसे कैबिनेट में ब्रीफिंग भी हो गई थी कि ये हमारे ही बंदे? हाँ, उसको ब्रीफिंग उसके बाद। मगर आप तो थ्रू आउट यही कहते रहे ना कि मुजाहिदीन। हाँ, मेरे ख्याल में बल्कि BBC वालों ने मुझे कहा कि ये तो आपने कमाल कर दिया, हाउ लॉन्ग डिड यू सस्टेन इट? मैंने देखा आप कहते रहे। देखिए जी, ये नेशनल इंटरेस्ट में झूठ बोलना पड़ता है, और अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसी, हाँ मेरा ये भी मौकफ था। उसके बाद मैंने कहा कि हम सच क्यों नहीं बोल लेते? हम कह सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल डिमार्केटेड नहीं, उन्होंने भी किया है, हमने किया है। तो क्या इनका रिस्पांस क्या था? उनका नहीं, ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। तो वो सरकारी सच, मेरा मौकफ था कि सच बोलो, बता दो हमारे लोग। अब मुख्तसर बात ये, जनरल मुशर्रफ कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को साथ लेके चले थे, नवाज शरीफ साहब कहते हैं मुझे बताया नहीं इन्होंने, ये कुछ और कर दिया। गालिबन जो मैं चूंकि DCC का मेंबर नहीं था, आपके इंप्रेशंस हैं, आप एनालिस्ट हैं, आप इनसाइड प्लेयर थे। 17 मई को गालिबन पहली ब्रीफिंग हुई थी जो DGMO ने दी थी GHQ में मियां साहब को, जो ऑफिशियल दी थी। उससे पहले क्या बात हुई प्राइवेटली? मार्च में भी सुना है एक ब्रीफिंग। हाँ, वो मार्च में हुई, आपको उसमें मैं शामिल नहीं था ना, उन्होंने जिक्र किया किसी के साथ। तो ये बड़ी हाई लेवल पे ये सब चीज चल रही थी, पता चला कि आर्मी एयर चीफ और नेवी चीफ को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। लेकिन ये हमारा एक डिसीजन मेकिंग का सिलसिला चाहे फौज और सिविल में है कि हम डिसीजन मेकिंग में इंस्टीट्यूशनलाइज पैटर्न नहीं है। 65 में भी वही काम हुआ था ऑपरेशन जिब्राल्टर का जो कारगिल में। तो ये दोनों इनोसेंट नहीं है, दोनों गिल्टी हैं, मियां साहब भी गिल्टी हैं और परवेज मुशर्रफ साहब भी गिल्टी हैं। मैं समझता हूँ मियां हाथ से ताली बजी थी, जाहिर है 2 हाथ से बजती है, क्योंकि मियां साहब वाज चीफ एग्जीक्यूटिव, ही वाज ऑल पावरफुल, he could have taken a decision कि जनाब इस ऑपरेशन को फौरन बंद किया। और दूसरा जो इशू इन दोनों के दरमियान ये, वो मियां साहब कहते हैं मुझे जनरल मुशर्रफ ने कहा जाओ अमेरिका जाओ, क्लिंटन से बातचीत करके मसला हल करो, और मुशर्रफ कहता है मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे से इन्होंने पूछा था, मैंने कहा था आपका फैसला है। मैं नथिया गली में था अपनी फैमिली के साथ वेकेशन में, मुझे यूसुफ बेग जुलाई 4 जी, मुझे यूसुफ बेग मिर्जा साहब का फोन आया, MD थे जो आजकल आपके MD भी हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब ये फैसला हुआ है, टीवी टीम ले जा रहे हैं वो वाशिंगटन जा रहे हैं। ठीक, तो ये मेरा ख्याल था बड़ी गलती थी, उनको जाना चाहिए था तो मुशर्रफ साहब को साथ लेके जाते, और वाशिंगटन के बजाय। कहा किसने, एडवाइस किसने दी नवाज शरीफ साहब? मेरे ख्याल में जो जनरल ज़ीनी की किताब में था कि पहले फैसला हो चुका था, जो भी फैसला था वो जॉइंट फैसला था, और बेहतर है मेरा ख्याल था कि जाना था तो इनका तवक्को क्या थी? अमेरिका से क्या लेने गए थे? अमेरिका से ये कवर मिल जाएगा एक विड्रॉल का, मगर वो तो नहीं मिला ना। फिर वो उसने कहा कश्मीर का मसला हल करेंगे, सारा कुछ नहीं, इन्होंने कहा कि जी आप हमें उन्हें इंडियंस को कहें कि फायरिंग रोकें ताकि हम रिट्रीट कर सकें। उन इंडियंस ने कहा नहीं हम नहीं रोकेंगे, तो फिर इसीलिए कैजुअल्टीज हो गई। और उसके बाद जब मियां साहब वापस आए तो मैं उनको लेने गया था एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट बड़ा कॉर्डन्ड ऑफ था। मैं और गवर्नर शाहिद हामिद थे, और वो था, और शहबाज साहब लेने नहीं आए थे कोई, मैं एयरपोर्ट में था और लेने गया तो सब डरे हुए थे क्या पॉपुलर रिएक्शन होगा। तो उसमें मैंने बताया, मैं उससे पहले एक रेडियो स्टेशन का इफ्तिताह करने स्कर्दू गया था अनवर महमूद साहब के साथ जो मेरे DG थे, तो वहाँ मैं फौजी अफसरों को मिला तो उनका मूड बड़ा नेगेटिव था।
اور اوپنلی جو کرنلز تھے، بریگیڈیئرز تھے، میجرز تھے، وہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہے تھے. میں ایک منسٹر تھا, کیجولٹیز بہت ہو کیجولٹیز بڑی ہو رہی تھی. انہوں نے یہ کیا کر دیا, نواز شریف صاحب کو سالڈ لائن لینی چاہیے. وہ کہہ رہے تھے انہوں نے سیل آؤٹ کیا. تو میں نے میاں صاحب کو کہا کہ جناب یہ حالات بڑے خراب ہیں اور میرے خیال میں ڈیمیج کنٹرول کرنا چاہیے, کینٹونمنٹ میں ہم اپنا موقع اور پیش کارگل ہی پھر ان کے درمیان جو ریئل ایشو بنا جس کی وجہ سے دونوں ایک نے ان کو نکالنے کی کوشش کی, دوسرے نے وہ کارگل, اور آخر میں کارگل ہی تھا جس کی وجہ سے جو بنیاد یہ تھی کارگل تھی کہ اس کا پھر بلیم کس کو کرنا ہے, کیا کرنا ہے. مشرف صاحب آ جاتے ہیں, کو ہو جاتا ہے, پاکستان کے زیادہ بیشتر لوگ ویلکم کرتے ہیں کو. آپ کو ڈیٹین کر لیا جاتا ہے, کیوں؟ I was one of the first persons to be detained. اور بلکہ وزیروں میں سب سے پہلے آفٹر پرائم منسٹر ہاؤس اینڈ ٹیلی ویژن اسٹیشن مجھے پکڑا گیا. میں انفارمیشن منسٹر تھا. شاید ان کو آپ سے کوئی انفارمیشن لینی تھی؟ نہیں, خوف تھا. خوف تھا کہ یہ ترجمان اگر آپ ہے, باہر رہیں گے تو ترجمان آپ پبلسٹی کریں گے, پروپیگنڈا کریں گے. بعد میں جب میں کیا تنگ منگ تو نہیں کیا, کچھ پوچھ وچھ کی؟ ہاں, انہوں نے مجھے وہ لے گئے تھے قید تنہائی میں, اور انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ جی آپ کو ایک گھر میں نہیں ایک اور جگہ لے گئے تھے, گھر سے باہر لے گئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ لکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ دے دیں میاں صاحب کے خلاف. 440 دن, اور میں واحد بندہ تھا جس کے خلاف کوئی الزام نہیں تھا, اور واحد بندہ تھا جس کو صاحب 440 دن آپ کو رکھا, کیا کرتے رہے آپ کے ساتھ؟ اچھا, ایک اور چیز, انہوں نے یہ بھی میرے خلاف کوئی الزام نہیں تھا, اور میں الزام نہیں تھا اور پرزن آف کانشیس ضمیر کے قیدی مجھے ایمنسٹی نے کیوں رکھا آپ کو؟ اچھا, انہوں نے مجھے ڈکلیئر کر دیا, مجھے کہا جب لے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ سے یہ سائن کر دیں کہ میاں صاحب نے کارگل میں یہ غداری کی ہے, یہ چاہتے ہیں, اور آپ کے خلاف کچھ نہیں ہے. وہ آپ نے نہیں کیا. میں نے کہا کہ جی میں میاں صاحب غلطی کر سکتے ہیں, غداری نہیں کر سکتے, اور میرا نام مشاہد حسین سید ہے, مسعود محمود نہیں, جو کرنا ہے کر لو. مجھے پتا تھا میرے خلاف کوئی چارج نہیں, نہ کوئی پیسہ کھایا, نہ کوئی اور. پھر اس کے بعد آپ ہاؤس ریسٹ میں آ گئے, پھر میری وائف نے, میری والدہ نے چیلنج کیا ڈیٹینشن, اور پھر کورٹ آرڈر کے تحت میں. اگر آپ کے دوست کافی ناراض تھے آپ سے کہ آپ نے چیلنج لیٹ کیا تھا, آپ ہماری امید یہ تھی کہ آپ فوراً آپ کے فیملی چیلنج کرتے. سب سے پہلے چیلنج کیا تھا میں نے 14 سوری آپ کی انفارمیشن غلط ہے, مجھے جب لے گئے تھے قید تنہائی میں 14 دسمبر کو, تو 15 دسمبر کو چیلنج کر دیا تھا میں. اور میری بیگم جو ہے, میری وائف, وہ مسلم لیگ ہاؤس بھی گئی, اور ادھر انہوں نے احتجاج نہیں کیا. تو یہ بتائیں مشاہد صاحب, یہ ہو گیا, اس کے بعد آپ ملٹری کے گیسٹ رہے, آپ نے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا, آپ باہر آ گئے. انسٹیڈ آف جوائننگ نواز شریف یو وینٹ ٹو دی مسلم لیگ, کیوں, کیا ہوا؟ میاں صاحب تو 10 دسمبر کو مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کر کے ملک سے چلے گئے. اس میں دیکھیں, اس میں جیسے غوث علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ اتنے بڑے جہاز میں شاہ صاحب ہماری جگہ نہیں تھی. تو اچھا ہی ہوا کہ آپ لوگ رہ گئے, نئی جگہ نکلی, آپ نے میں نے وہاں جا کے سعودی عرب میں جا کے کیا کرنا تھا وہاں رہ کے. اچھا ہی ہو گیا, اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتری کرتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں چوائسز ہوتی ہیں. انہوں نے اپنی چوائس ایکسرسائز کر لی ملک باہر جانے کی, ہم نے چوائس ایکسرسائز کر لی ملک کے اندر رہنے کی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, then we'll come back to this.